एनकाउंटर रे टळिला दुर्दांत माओवादी हिडमा। एनकाउंटर रे टॉप माओ नेता माडवी हिडमार मृत्यु होइतबा सूचना मिलिछि। आंध्र प्रदेश रो आलूरी सीताराम राजू जिला मेरेडू मुल्ली रे एनकाउंटर होइतिला। एथिरे मोस्ट वांटेड माओ नेता हिडमा एवं तार पत्नींकर मध्य मृत्यु होइतबा नि सूचना मिलिछि। हिडमा मुंडो उपरे कोटिए टंकार पुरस्कार राशि थिला। एही एनकाउंटर रे हिडमा समेत 6 माओवादी मध्य निहत होइचंती। अनेक बड़ बड़ हिंसा रे माओ दंपति जड़ित थिले। एनकाउंटर परे बड़ धरणर कम्बिंग ऑपरेशन जारी रहितबा आंध्र डीजीपी सूचना दैछंती। हिडमा अनेक बड़ माओ आक्रमणर नेतृत्व नेउथिला। एहा मध्यरे रहिछि 2010 दांतेवाड़ा आक्रमण, जेउथिरे 76 जण सीआरपीएफ जवानकर जीवन जाइथिला एवं 2013 मसिहारे झीरम घाटी रे होइतिबा आक्रमण, जेउथिरे प्रमुख कांग्रेस नेतांक समेत 27 जण प्राण हराइथिले। से 2021 मसिहारे सुकमा बीजापुर आक्रमण रे मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथिला, जेउथिरे 22 जण सुरक्षाकर्मी प्राण हराइथिले। तेबे संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित जितेन्द्र बेउरा मो सहयोगी लगातार भाव जोड़ी। जितेन्द्र, दीर्घ 4 दशंधि धरी आतंक खेलाइथिला हिडमा, जहां उपरे समस्त सुरक्षा बाहिनी नजर रहिथिला। ये बड़ सूचना वर्तमान जे हिडमा निहत होईची, तार पत्नींकर मध्य निहत होईची। एहा सहित हिडमा को मिसाई 6 माओवादी वर्तमान टळिछंती। निश्चित भाव में छत्तीसगढ़ पुलिस आंध्र पुलिस समस्त मोस्ट वांटेड थिला हिडमा, किंतु आज पुलिस ताकू निहत कर सफल होईची। आज देखिया माओ इतिहास रे सबुठ बड़ सफलता पुलिस रही, कारण हिडमा जे कि टॉप मोस्ट माओवादी कह जाउथला। जदिओ कहबा हिडमा विषय रे जण ही आदिवासी माओवादी ट्राइबल माओवादी जे कि सेंट्रल कमिटी मेंबर थिला। अन्य सेंट्रल कमिटी मेंबर में प्राय समस्ते तेलुगु लोक ही होइथिले, किंतु हिडमा जी कि जड़े एभली माओवादी थिला, लाल आतंक थिला, तार ना शुणिले एक प्रकार लोक मन में भय सृष्टि होइतिला। पुलिस पई मोस्ट वांटेड मोस्ट टार्गेट थिला। सी आज निहत होइछि, जे कि माओवादी प्लाटून नंबर 1 रो मुख्य थिला एवं कहि परिबा अव्यक्त बस्तर पूरा अंचल तार अधीन रे थिला। बड़ बड़ हिंसाकांड जेते घटिछि सबुतरे हिडमा सामिल होछि। आपण जेबली कहले जिराम घाटी कथा कहतु, देखिबा सबुठु राजनीतिक दल उपरे आक्रमण जो देखिबा भारत इतिहास रे प्रथम 27 जन कांग्रेस रो वरिष्ठ नेता मृत्यु होइतिला। तमाम देखिबा 30 रु ऊर्ध्व लोक मृत्युवरण करथिले। बुर्कापाल जा कह दंतेवाड़ा रे 76 जन जवान मृत्यु होगा, शहीद होगा। निश्चित भाव में बड़ घटना। ये जवान जो बलिदान थिला, 100 संख्यक जवान को बलिदान आज सार्थक होइछि। से हिडमा आज निहत होइछि एवं जो कह जाउछि कांग्रेस जो वरिष्ठ नेता माने जो माने मृत्युवरण करथिले सेमानकर बलिदान आज तांको परिवार को किसी आश्वस्ति निश्चित भाव में मिलिथिबो। कारण जो हिडमा तांको परिवार लोकन को निर्मम भाव हत्या करथिला, सी आज निहत होइछि। जहाँ कह जाउथिला आंध्र प्रदेश यही घटनाटी घटी सुकमा एवं आंध्र प्रदेश सीमार रही। तेणु 20 ରୁ 25 दिन हम हिडमा छोट टीम धरी साबेरी नदी पारी होगी आंध्र प्रदेश जंगल थिला, किंतु ए सूचना पुलिस पाइला। आउ एक सूत्र सूचना आसुची हिडमार पत्नी जे राजे सी असुस्थ थिला, तेणु ताकू चिकित्सा करने हिडमा हुए तो आंध्र प्रदेश को जाइथिबो एभली सूचना आसुची। किंतु पुलिस तो सठिक सूचना दब। जहाँ भी हो, जहाँ केंद्र सरकार जो टार्गेट थिला जे मात्र 4 मास जदि टार्गेट रही, पूर्व पुलिस सफलता जो पाई हुए तो पूर्व माओवादी माने आत्मसमर्पण कर पारती। जदि हिडमार एभली निहत जो हिडमा को देखी जो माने जंगल में पुलिस विरुद्ध लड़ुले, हिडमा निजे सुरक्षित नहीं, बर्तमान से निहत हो सारी। तेणु माओवादी माने आउ जंगल मनोबल रहिबो नहीं। से निश्चित भाव में जितेन्द्र कहा जाए जे हिडमा माओ नेतांक मध्य सर्वकनिष्ठ थिला, किंतु खूब चतुर थिला, खूब चालाक थिला एवं बारंबार सुरक्षा कर्मी को चकमा देउतला। आपनकर जदि मने थिबो किछि दिन पूर्वरु जेतेबेले एनकाउंटर करा जायतिला सुरक्षा बाहिनी को पक्षरु, सेतेबेले भी हिडमा खसी जायतिला, किंतु तार सांग बालकृष्ण फसी जायतिला, ता छाती रे गुली बाजितिला। तेणु आज जेतेबेले सुरक्षा बाहिनी को एते बड़ सफलता मिलिछि, सुरक्षा बाहिनी एई ऑपरेशन को किभଳି भाबरे सफल रूपायन दैछंती, किभଳି भाबरे सक्सेस होइछंती। देखो ये ऑपरेशन सफलता आज सकाळ 6:30 रे
ଗୁଳି ବିନିମୟ ରହିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହିଡମା ତା ଟିମ୍ ଧରି ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆଜିର ସ୍ଥିତି ଯାହା ରହିଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବେଶୀ ସମୟ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ରାତିରେ ସେମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଶୋଇ ପଡନ୍ତି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ରାତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ବି ଟେର ପାଇପାରିବେନି ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି କେଉଁଠି ରହିଛି ସେମାନେ ରାତି 2 ରୁ 3ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଠି ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନେ ଯେତେ ଆଉ ଏକ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ଗ୍ରେହଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ ଯଦିଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଗ୍ରେହଣ୍ଡକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ସାମିଲ ଥିଲା ୟୁ ସେପ୍ ରେ ଏକ ଅପରେସନ କରାଯାଉଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁ ସେପ୍ ରେ ହିଡମାକୁ ଘେରିକି ରଖିଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ସେଇ ସମୟ ସକାଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେଲା ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୁଏତ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ହିଡମା ଖସି ଯିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତା ସହିତ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଥିଲେ ଯାହା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି ତା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଖସି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହିଡମା ତା ପତ୍ନୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ତା ପତ୍ନୀ ଯେହେତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାର କଷ୍ଟ ହବା ନେଇ ହିଡମା ଆଜି ନିହତ ହୋଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସର ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସର ଶ୍ରେୟ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ହିଡମାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଥିଲା ଆଉ ଏକ ଯାହା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପତ୍ନୀର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତାକୁ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରୀ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଥିଲା ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ଟାର୍ଗେଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ କାରଣ ଯେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ନିହତ ହୋଇସାରିଲାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପୋଲିସ ନିକଟରେ କରିବେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ବଳ ନାହିଁ ଭାବରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ବଡ ସଫଳତା ଯେତେବେଳେ ହିଡମାର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏହାରି ଭିତରେ ଯେହେତୁ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।